Hi, guys. Ayan, alam namin yan, nakuha kami ng paitiyayin. Ayan. Ito na nga mga guys, sinakabahan kami yung kaninong galing ko. Ayan. Galing ko kay Michelle. Ayan. Wow. Dito na ni Karin Yayin, guys. Ayan. Yung guys, sinakabahan kami kanina. Tapos alam namin tao. Alam namin ano na naman. Ayan. Lupok na ni Karin Yayin. Dahan-dahan. Sana all. Ipakit pa. Wow! Ano kaya na naman yung guys? Ayan, tantahan. Surprise! Wow! Surprise! Sana ulit na ulit! Ulit. Wow! Mulay! Namin surprise! Yan, yan. Wow! Nalapit ko yun! Sila pa! Wow! Oh, may nalapit ko guys! Sana all! Sana all! Uy! Sana all! Mamahal! Iluhan. Nanoon. Han pala eh. Wow! Nanoon kahit may nano. Wow, mapulay. Ayan. Bawal. Luya. Sipuyat. Ayan, guys. Ang laman. Ayan. Wow. Ayan. Ayan. Guys. Putain. Ayan. Guys. Nanoon na, may pakit, inabahan kami kanina. Surprise pa na lalo kay Yayin, parang Yayin. Uy, nanoon mahal na mahal. Aray!